ito yaka nunbos bonvonva chibobo el chako itut nunbos ban bangand bin kanyok boss tun kaula tutne ya tikelo kabiji ba muisamba utiakala tunlongela bushni bush boss fiston bine namla madam sen ni Alphonsine Kabinda Kazaji emim misangu sat shambui tun kaula nunbos bikel kuka bukony boss bari mo Allemagne badi ko Afrique du Sud badi mo Côte d'Ivoire mo Congo Brazza ko Kinshasa boss badi ko Luhuta badi ko Diaka Togdita badi mo province Oswalo Mami badi mo France badi mo États-Unis badi ko Kinshasa badi ko Lubumbashi badi mo Matung Mos esh mo bibuj bios ya bula bututul tutne ya kuitut ka kujimbal tike lok ba kuvulija onoka ya machochi kuvulija onoka ya Chisobel mam Christelle na ja Chisobel alipomanyik ne mu December na baleb ne ya tujad machochi ni Chisobel lelo na tujja kato avec les Nadines ni da Sylvie Afghan oye tukumbish moy tat abe désiré ni tat maître MM Mukadi tun kaul maître Bukas Tigez tunu bishmo nun boss bikela mu groupe yos ya bin kanyok tunu kaul bina TTK boss bat boss kanyok kos hadildilek tunu kaul tutne ya muchibo wela kanyok ya kuitut kulo mami netukal ni kwambi ni ba kukwajanga noka dinedi ba ni miand itatala kutungunuj kwa ngandi tutu akanyok esh kwa territoire wa Lwilu ni ville wa Mwindit miand tukancha ba kuisamnena mu minute itukela bin long lwel nanka tutanga ba kuna bilwane ya kwa kwa Muse esh national numéro 1 kwa lukili kuchanvi kuiko kihuka ni kubulalbwa lubilanji muibiji bikel bitungnuk bilengel bitungnuk bilengel mujimu kele bakal kudibina office de route namtane biosa komilanga ya ba wakutum bitut nang ba wakutuma tutaloka Valérien Kadiata Valérien Kadiata man mulum ni bakwa mui naka esh mui bangul ti chikama chaji neya kuitut ka kujimbal tuwakani mise ya kuitut mu samu tubali balonga musamu shala tabino ambilwane kuwakani kwa mise ichichulo long makan mitut bane to aluk balalukulut balukulusuk bakano bit kuja katok dita bayok ni kumbujima bane bakan bit mu minitike mu mep make ba fik chap chikele banyin bita me kwa kat kulong mafuk mavul bitim bivul musei mubi nang parti wa mumbond menunu batali maji hitaya deja bakaji mukasakai bendbia chila Queen kwa amasang makukila mu mission ni mayayi mwakafuka baka bawe mukasakai ben tali maji itai benen balon lolnjilao balon lolnjil depuis indépendance nalene depuis indépendance ni lel mumbu yacho kabin banj kulon canal kabin kaje balonga canal kaje balonga bane bakok mwanzosa a bureau administratif wekti ni apost bi mumukol wikel mwabao depuis indépendance personne ne peut me contredire depuis indépendance tinilel alumbandi tata Valérien Kadiata Chabwil tukumbuka alumbandi tal jilde ben balon la tal tutumba jilde ben bawakanyu mabawi a bureau administratif ben bawek bakari mukasakai moi ni jilao alors
et bit bia combattre kalumbandi bit bia kusoutenir au moins mwanzo au moins to kabindi moins to ni chilong ni chimen ay kishok balolong mujima wane bait makan makal mujim bait makan makal mujim kabin makane uyu iba fufuto iba kwa jok juste ni dikoja mwanza ni tubindi ni chimen au moins dita iba kish bajat bait makan makal mujim Twalukwina kwa tunambilwane ya tuchikeltenga ba développement wa l'huile ni muindit i biaka kunyin bikasakan akutala mushindu ikel bata basabuka musulwana wa kamtambai mima nani kakunyin kavuli kakunyin kavuli kane mivyose kakuish muturma kuitu lebeloka bwa bulal buri bokosoka bwa kamutambai tal etaudi bulal mafukam imajun tatalai etaudi bulal bata bwa kwalukoka koibushi bikasakan no bataneya kotu ya kuma election ka binseni bwa kujulan bit be kwant bita ko bisa bushi buinbwa bikam chini bikam kwikal bulala me bulala buko sok munu bi butalam iboko sok mivni miv kakushmuta uvuvulu ko bulal bwa ku kamtambai bwal kakushmutu muvulu ko bulal bwa kamtambai tanj tova Mokeltat Dominique Mbuichikal Butambuin baba aja katokjit bayu ya kwendelo kwin kwa bavul ba ya kumbikan bane syndicaliste wa ba mo stronger tat Mbuichikal wekel ni chaba kuisamba mobuzava tant move bane ulele bok bich babulal tat chikal en priorité pour le territoire de l'Huile. En première position, il est nécessaire qu'un pont soit jeté sur la rivière Kamutambai, sur l'axe routier Luputa-Kachisa. Le fait de jeter ce pont-là permettra d'abord l'évacuation des produits agricoles des centres de production que j'ai vers les centres de consommation qui sont la ville de Moneditu, la ville de Mbujimaï et d'autres villes. Deuxièmement, il faut savoir que cette route-là, c'est une voie de sortie et d'entrée entre la province de Lomami et la province de Katanga. Avec ce pont-là, ça permettra aussi d'approvisionner ces villages-là en produits manufacturés, n'est-ce pas, qui peuvent quitter des grands centres comme Moneditu. Il faut retenir que le pont-là, quand il sera jeté, ça permettra aussi à l'administration publique de faire la territoriale de proximité. Et enfin, vous devez reconnaître que d'ici 2023, le processus électoral va prendre un enjeu plus important, et même pour déployer le kit électoral, pour faire la cartographie, et même à la période des élections, n'est-ce pas, il sera difficile si le pont là n'est pas jeté. C'est ainsi que nous pensons que c'est prioritaire. Le deuxième pont, là nous parlons sur la rivière Luilu, sur l'axe routier Kanyiki-Kambai. Depuis longtemps, n'est-ce pas, il y avait un bac et ce bac s'est enfui dans l'eau. Et aujourd'hui, la population de ces contrées-là, même les gens qui peuvent aller de l'autre côté de Kamandala, sont obligés de passer par des pirogues. Et chaque fois, il y a toujours des morts où on doit rappeler les gens par les crocodiles. Ce que je peux demander à la délégation qui doit faire la descente, c'est de visiter et de voir qu'il est très important pour que ce pont soit jeté. Mais au niveau de la province, nous voyons que c'est l'honorable Valérien Kadiata qui est en train de porter cette charge-là en cherchant que ses collègues puissent l'appuyer pour que cela puisse réussir. Nous bon va. Bien office de route, directeur wa office de route. Olele bone ya. Bajabu bo akulongolol bulala. Mais jusque là kabish bankwet mushindo wane ya. Lubeles lol. Esh makut falang ye ya. Ndaya nous 15 études
ama minun kakam kumbubula kabish bankweto in office de route no bonvu Michael tata Dominique Chikalu le bone bulalo babi bulongolol buitwa kwa jok bone bit ba katanga bitwel muno mulwil bihit bi kumbujma bi hogni hog me bulala bukosok ni muturma kuitu le belok bone balongolol bulalo odan honorable Valérien Kadiata yi muturma kuitu le belok tubatal bone ya kuitut nimbos patade banono mina le bone ya muta wakutumu wakuituta yimutal bone mim not capable bo akulebelo te sakcha kuitut bilele bine na bibi yak ukam numéro ija fisha ya mim bikanan mem mos mar musko bikan te samne uyambil bone chikar kastwa kunonom chikar mulongo kuita na bichingani ukakaman bilum ni bade pite bakwa bwech chikar mulongo kuita bichingani nous bafundom tini bikwa bya makos oui tu les bikasa kan mo émission india nin lele bon omutalne ya na kulele mais ou de mo raison au kam to enze émission comment to enze émission oh oui tu les bon comment to enze émission honorable Angélique Milemba inamwan na kaul tutubikal ni na kuina mbili misangivul tutikal ni bata boba mama Angélique Milemba boba honorable Valérien Kadiata Chabwil motu na bam oui tout wa bin lui tout mwindi kuituta dibeji tukadi ba évoluer kal mais talbulala mutia bokosoka bat bikar bikasa kantini bwa kusabuka biti bibi development wa kuituta tudidi lakan kuituta ka kuishi kuikuhal kuitutu ni ba commerçant ba grand commerçant kuituta tuni ba grand commerçant kujitia katok kulutanki shimuswa kuitutu kosa kuluil tuni ba grand commerçant mais noka bijo je ne ba chinga kuituta ka kuishi kuji développer Jojo mon français. Mais comment développer notre territoire de l'Uilu et la ville de Moneditu? L'Uilu, ni Moneditu m'a pu développer mon coopérative agro-pastorale. Kudima ni kumun. Bite bibiti. Tout batim. Tout moun. L'huile ni nganda mwinjit ututuno kuikuhala ututuno kuikuhala tutbalanda na balanda katumba tutumba bajima ni majimi utatalbani atwa hanun bitbi amajimi tuta nino kish example muke mifishala nyimai bata bakar bakajima tomate ban ib kuma fumbok ni kuchabo chakashal kulusuk ibajim tomate bat bavul bajibiba kishunzu bitam kuma fum kuchabo ni kulusuk iba jojane makutamba hetel kuchini kutomat ni ndung tomat ni ndung na manyu mukasaka ive mukwabu utatu bikane ya ejen des jeunes comme ça kutomat ni ndung batba kuma fum kuchaboba bitulolon kabaki bavulu bilen tomat ni ndung mais biosa batba baki yumba no politique babaki politique mu bito imulengel batba baki yumba no politique mais kabay ba man coince politique to baki yumo politique mais kabay ba man coince politique to gouvernement central ba kuitu kwa joko bikwa ba mais tout kayet binchi bouge tout kayet binngand tout le monde ku kalo tout le monde ku kwa joko ngandi tutani chini
abol bo kwal les missions tout ballon là anun bitu kun mat bilen ba kuiton tout déterminer bien projet bonné makut mato momam ima projet 40 makut ou bien makut mato mon banque mon qu'est-ce qui tout quoi j'en suis tard 15 projets kai ba nouveau année 2022 15 projets kai année 2023 makut mato kan chaba kwetam 15 projets kai tout ba kulong miand itam tout ni makut make mato kan chaba kweta tulong miand itam hein nang kuikal ni bata ba michim ya bulong michimitok man ni no ambil maba umutala kuitutak ba kutungunuke kuikuwal tout balek chifit tout balek lukin tout balek michimibi utal mukwe ni wenzenzi ni kamujimkai chifiti twelelo baka muka min boangbo kumuzua baka muka min teta baka muka min hebi bone medimio sije ukalai kai tongnu kai kual mais ibachin développement wa territoire wa lui michimibi katushma kutungunu province wa Lomami katun ma kutungunu territoire wa l'huile katun ma kutungunu mwindit atukal ni michimibi la haine et la jalousie biti bijab tout bikal nabi ku tout ka kwen ko tongunu ko bend la haine et la jalousie bien sûr bid mo kalok ma entreprise yos mo société yos mais à quel échelon tukatangan michimi abulong tukatangan ne long to tongunu jkuitita kuye kuhal tout ka tu bakatangan territoire wa l'huile province wa Lomami nganda mwini jitka kutungunukto maître bukas tuba kumbishmoi ni tate memukati nun bata jiltat Ferdinand mukati ni mama Hélène ne baka ul mama Arlette Mayon Hamsas ni tata Albin Zoum tata Rifin Moussas toka ul ni mama Rebecca ni Banbos Vandor ni ba mama ni bébé tu es kaoul tantine Sylvie tu es kaoul une boss entrepreneuriat développement entrepreneuriat tu parles ne kuitu kuikal njil moje bilong lulam kuikal njil kuikal mwanz kuikal nzembo et développement wa territoire wa l'huile et développement wa mwindit Gilles Mwanz Zem bit bisate et benzens développement wa chibouge tout bikala nabi ntatane ya mayaz makwabwa malalu kwin kwa biba implanté kuitutako ba ku dinzembo ba ku dinjil ba ku Mwanz na ba kweta appel bwane yambilo bin office de route tutumbu to baba tu bitu nyangil milondi ya Mwanz yos tu bitu nyangil milondi ya Mwanz balono no jila ne bika nchaba kwin longwela ni milonda naka yekele ba banyanku dikatum kabin banyanto balono jilme milonda ikato el munjil mais ne bika nchaba kwin longwela. On peut entreprendre dans tous les aspects. Aspect yos tu dois entreprendre. Quoi tu t'as? Tu n'as titam. Tu n'as titam. Matame. Et tout coup de miche madim. Hectare ni hectare quoi tu t'as? Ishome. Hati ishome bitu. Chibi toti baba kwali kujilinzala chibi tuni hat umtali chini tulibako mekel ba masebalene bafuba tuni hat usasan kuita mudimu jan dam motu nyunguluka ba yok mais atu du chemin et mwindi chilomba yakamulongel akamudimin
Tibe hati du coup tout il voule il chôme. Tout comme un développement. Mais tout le coup tout à bako. Mout kako iskuita mout. Osan mout mushkat kuita mais kanye ni 50 carrés bitu. Ni wa mataba, ni wa chime wa bimen, ni wa kund. Ni wa tubindi kutu 50 carrés wa budim kutu. Tu peux comme développement. Oui biche. Développement oui biche. Katuish ni Milan yane tudi ba kumuna estu mwa kudim. Bol Milan ay kayi nokto. Yane tu mwa kudim. Tu mwa kumun. Kakwish Milan ay kuita. Kutu. Kutua. Na lebane kuitu Milan ya kudim kumun. Kayi no ben. Almut baleja ne tuni mahat. Mon mahat mi tout matu kelnama. Hati tout yosai. Est tuma kumuna nzol. Tuma kumuna mbuji. Tumunu ngulub. Ni milang ya ne na ninzola ibidi. Na ninzola ibidi. Na long mushin kai bwane ya nzolei. Itoya ngana na makwet bana zoli kwa ni 100 ni 200 mimunu ngulub ni ibidi. Ni mafugi jan bilengel. Na makweta musun ka dube mumifika han. Na makwet ni ngulub 100 ni ngulub 200. Mtal bitu yasa ko kakal kwa milang. Tuteka ne ngulub balel ban tutek bake 6 ban 6 ab tout bi bala man bilen bakasa kan bilen après ni move ni mi vibit yimlel kabil ban 6 bakwa bakade mulela espale lan bia umtane mo bidim bisat bidim bina bitan urman ni ngulubian ba mun ngulub ba mun mbuj ba mun zol ba mun pat Belsa oui bidishan bilengen bilelan bilengen ulma kalna biang après bidim bisat bina bitan tout bikal batni sans ballon bit belsa nanka turma kalni bit biang juste un simple calcul ba développement au kuta calcul kake ta Daniel Kazad ta Xavier Kabam calcul kake ka développement on metala difficulté du tournage idane tuka kam miracle miracle yenzek makadi man ma de bitwa mbane makadi makulukam e muntu akam kutwane bios biyenzekel kakushitib ni ndakabum kakushitib ni ndike dabit kuyenzekel ka yabitu become un effort personnel. Développement kuita et changement de mentalité. Au sein mon parcelle windi. Au full bisos bidé ou du mot parcellam. Ba kibim ba shmonji lu je balon la. Chip to kam développement. Wangata bit kuchial. O kibi monji lu ambul mata du je balon la. Chip to kam développement. Au motala Bébou je vais hospital d'un toi envié. Bonne même na kam na kashika chan ko États-Unis. Na kam na kashika chil mo Allemagne. Na kam na kashika chil mo France, na kam na kashika chil New York. Joja bonne bébou ja ibidi développer biche. Bébou je bivul bidano kuma jimia. Bat bavul ba mo bébou bidi bien évoluer. Bino ka kam kashika chil ka bukonya. Agriculture Badidim, benzens mudim. Aujourd'hui, quoi tout à tout exemple. Bajou kumusengel, bajou kunganda itonde. On est kashika chilmo États-Unis. Chichi chini kuita wichimani. Shika chil kuita. Shika chila kulo mami kutujo. Shika chila munganda ajit.
kutu kelok muti yu du changer millier mut yu du changer millier ikele iba kuitutako iba kuzumulengela bikan ban benimba kwe bi ban bashkato muzwa ikuitut uyikushishilinganya aya kashkat kwa benda bikutal kulengel baba bikulongolol umulongolan kuituta kwes bat boss bat balu kuita biyok bi bashkat kuina kwa kuitut ko babi kuituta ikulengel changement de mentalité développement juste t'interpeller conscience wabin kanyok boss bane tuiko ngai tu sens mwane kuita kurma kudi développer bichi tuiko ngai total mushin kai wane o ni ut kuka bukony ko États-Unis mo France okniho kuchinsans konganda mujmai kudit kulut total mushin kai wane kake kanad nakak tens bichi ba développement ko itut bitu tatalok bilengel kuba benda turma ku bitalok kuitak bichi. Là c'était beaucoup conscientiser bin kanyok boss bane ni noy kanu vlamno bend kuitut tout boss bato akanab kuchilomba mojo 16 dienyi ya kuchilom nun bata dila mwana nganda ina mwan Christelle namu kawila tata Albert yanda bin kwet boss bato akanab kuchilom Abbé Désiré, Abbé Benjamin, Abbé Dieudonné, Tune Kaoul, Tat Jean-Claude Moussa Samagnon, tout ne et tout yaban bangand. Nous ni préoccupation, nous ni ma remarque ma kuitenza numéro étude ba affiché à tout. Alors long de émission partager émission. Oui, dis abonné, chaîne tout YouTube, oui, dis abonné ou partager kabide émission. On y remarque ya kuito enza it bikan kuni mewai. Tuni bol buko abwa. Ba kuna mbili bwane ya. En tout ba vulu koka ba prison oui tout. Prison wa kuituta puluwut. Prison mobi. Tal image itai. Ya prison wa kuituta. Balbashkatab. Il va prisonnier. Georges Bonnet Badjarbich. Par semaine, par mois que tu visites, il y a bien ma église, ni pas quoi battre. Deux fois seulement. 2 fois par semaine. Battre par mois qu'à visiter, que ba chilo tchakoudi. Batata tubika sakan. On vous me dit, maman nous batalawa est prisonnière. On vous me dit oui ça. Lalo lomboga ikal nitu fulayo ko ban beta tuba keng bitbaka hid atule le ba tu ba ful bar kem turni masa swan katuni bia kuj katuni ma kun nam ya val bin katuna mi abitula lal ka yeni sangi shwal itambuli shayo ko tubaro mtamli shayo ko prison wale hudi keng dibayit ibango selbi di manda mukul na balong bidimbinai Katuis ni mshinda ko tujaja na ba bin lusa bibi tamli shok na ba je gale ka baka bit ba lal nai bon bo bidimbi ba moko sel mais ka mwes bidimbia tat o wenzesbe mudim kunani ko prison et tambila udingani. Moi je suis greffier de la prison Lukuta dans le territoire de l'Huile. Nous avons notre doléance comme celle-ci. Notre prison, c'est une prison qui date de longtemps, mais apparemment, c'est comme si c'est une prison qui n'est pas connue. Pourquoi ça? Parce que toutes les prisons du territoire national sont subventionnées. Mais nous n'avons pas la subvention. Nos prisonniers meurent affamés. C'est nous qui se débrouillent pour que les prisonniers puissent vivre. C'est pour cela que nous vous demandons de pouvoir pour nous, pour que notre prison
soit comme toute autre. Tubikal ni ba bebel kakuni jambulu si jamanga atele bene ba kwa tudna bi mu prison bia ko di kutu mang ikutu bia ko vol ko ni kutu bin bit bi jomma ben makolol ma chadi ba bikala nganom na ga to mene ba tulal ni zalla bia ko la kabi nok bia ko bikal kabi nok no bon va on va quoi battre pas calme di mko prison les ba yo bien ngai surveiller à prison ya Luputa na lobi boye passe leki tosangisi ya kolala molia ezate nini te kaka boye prison na biso bayebaka ngo te o eza prison monene etongami à partir ya 50 quelque kasi pasi nini boye tosanga yango ba magistrat banini ba progrès bayebi eloko oyo prison oyo comment pas bazo soutenir biso te tosengi na bino poke osalisa biso oyo ete biso tomona pe tozala pe clair tout bando kona lesiki ya malamu tolia bien tozala ba directeur de prison bazali awo bato ebele bazo kemba ba directeur ba biso tozofutama te toloba eza nini ko voilà tala mushinka ban bet awende ndakanu wanja ulebane mim tal ban bet ban mo prison mushinka ode ba vivre tal vie ode ba mener mo prison kach honorable Valérien wai wakateko kumalatwina kwa bane mwanzo mvulu akaduto hao mwanzo akaduto heltenga hanye taba prisonnier est-ce que kabish ba ten est-ce bat balu de prison ou endenda kanage il faut bikal mo via wen bikal mo condition kakush bat ba michi mi alukat prison ide bavulu ko kidani yakumbujimai kudita kukinshasa ni mikwa miapo prison waluto kanish ba manike ba sénateur ba ministre ba kuluil gouverneur vice-gouverneur ba honorable député kanish ma kulebelo bin prisonnier quoi bin prison wa l'huile wa luhut prison wa luto kanish ma kwidi de meneko kwidi de menok bane balongolo prison à l'autre tal condition il ba vivre mon prison tal condition il ba passer mon prison chiptu ban bet ba monanya ba mon prison tal condition ka il ba ichil mon prison bite kabish ma ku nuit to ku michim bane no vuloko ko ban beta tide mo akala balonge lanzambi chingani tide mo ade balonge population kanyok ichingani bin kwet non boss bitlolonda eta yoka michim ya lus bane to ambulishoka prison walut ni kumanga ni kubia kuja ni kubizang mwin umetok mutel iba tuminok umetok diuil iba tuminok umetok ka comprimé on mwin ko ta mudio lebo ulele boneya buituta tout babel en directeur wa prison imwikal ni makuta ki yikuitlandlok bang on mudio wisam. Voilà, yakaja mkila chimenda tubamana mwisambo ni kakunyin ka prison wa luhut mais tu interpeller conscience ya ba autorité baneya an bavulu koka ba prison wa luhut tout boss chisak chitutul chakanyok tujukila kuiula tambila bin office de route tu sok tu dilbi kasakan tu ambil gouvernement central tu ambil président de la république boneya mutuma ku tous les belok bone bumbu bulala ku musul wakamtambai Valérien kaja chabui tudne kalon stalma ja chibuja kong Félix Chilom kaja atmani buya yao
on vous mwisambu ikel nen kajat baneya bulal bin kwet batatat bikasakan ba kusabuk bit ba katanga kabish bikuman ku ikunok bulal bwa kamtambai bitum bilok bulala tout katush tukuman tout kuy boss sak tout chaka nyok ba ku iku parlement bwane et mina ye bulal kajat valérien chabuil ndaki tu le belok na fayok ni chwabwa tetanga na masangu yikuwal na fayok